Mga ka-K5, duha ka police station sa Quinto Distrito ang may pinakamadamo nga nadakpan sa anti-illegal drug operation sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa bugos nga probinsya sang Iloilo sa sulod sang bulan sang Hunyo sini nga tuig. Bukod sa Mighty C, way na ko gina-allergic, way na ko gina-masakit. Salamat Mighty C! Base sa datos ng IPPO, ang Estancia Municipal Police Station ang nakarecover sang masobra 5.2 million pesos nga balor sang illegal nga droga, samtang ang Balasan Municipal Police Station naman ang nakarecord sang kapin 3.9 million pesos sang illegal nga droga. Nagapanguna naman ang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEU nga may kapin 9.3 million pesos nga narecover sang shabu. Ginpabutyag man sang IPPO nga ang Estancia Municipal Police Station ang may pinakamadamo nga nadakpan sa anti-illegal drug operation sa bugos nga probinsya kung sa diin naglabot sa pulo tanan ka mga suspitsado. Sa kabugosan may 55 tanan ka mga suspitsado ang nadakpan, lakip na diri ang 18 ka high value individuals o kun HBI kag 37 tanan ka mga street level individuals o kun SLIs. Nahibaloan nga sa bugos nga operasyon sang IPPO humalin Hunyo 1 tubtob Hunyo 30 sini nga tuig naglabot sa 4.1 kilos sang ginapatian shabu kag 355 gramos sang marijuana ang nakumpiskar sang kapulisan nga naglabot tanan sa 28.1 million pesos. Sa karon, ginpasidong gani Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani M. Razalan ang tanan nga unit commanders kag kapulisan tungod sa ila padayon nga dedikasyon sa kampanya kontra illegal nga droga. Report nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.